मंचरे उपस्थित ये कार्यक्रम सभानेत्री अध्यक्ष महिला महाविद्यालय प्रोफेसर बराल, यहाँ कोऑर्डिनेटर जोगेश बाबू, डॉक्टर पटनायक, प्रोफेसर सेनापति, प्रोफेसर दास, डॉक्टर साहू एवं ये जातीय सेमिनार discovering the relevance of Indian knowledge system in the contemporary scenario तथा मूलर पुनराविष्कार समसामयिक परिस्थिति रे भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रासंगिकता उपरे जो जातीय सम्मेलन, ये जातीय सम्मेलन में मोर सौभाग्य कॉलेज अध्यक्ष आग्रह प्रकाश करते ये सम्मेलन को आसवाई यार विषय वस्तु पूर्व सूचित नी कॉलेज पहुंचला बेलू कॉलेज छात्री माने कॉलेज सामने जो रंगोली करते बहुत चमत्कार करते गुरुकुल चित्र आंकी गुरुकुल छात्र छात्री मान वैदिक जुगे पाठ पढ़ुले ये आसला बेलू ये कार्यक्रम मूल विषय से बाबद मु संपूर्ण अवगत हुई मोर पूर्व मंचासीन जो अतिथि मैंने ये विषय आलोकपात कले से मुझे बुझापी चाहिए बुझे सफल हेली जे भारतीय ज्ञान प्रणाली जोटा तार पुनराविष्कार नुआ शिक्षा नीति 2020 को दृष्टि में रखिक पछकू टे फेरिक चाहिए पछरे भारतीय ज्ञान प्रणाली कौन थी तार बाबद आलोचना समीक्षा करवा एवं आपको निजक पोजिशन करवा यहाँ ही मुझे बुझिली सेमिनार मोटामोटी लक्ष्य से जो रंगोली होता मत मत जना नहीं आपमती करने निर्देश देते ना छुआ मैंने निजस्व बुद्धि प्रयोग कर आज जो निजस्व बुद्धि प्रयोग कले आप धरिकी नियंतु जे शिक्षक मान छात्र छात्री मैंने आउटविट करते प्रणाली भीतर थी से दूर पर्यंत देखिली जोटा आप आधुनिक शिक्षा व्यवस्था विशेषज्ञ मैंने से पक्ष मत आई वाज मेड टू अंडरस्टैंड दैट मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया से रिसर्च कर यार गूढ़ रहस्य कौन जाना कहीं से समय संभव हो पार
एठी इटा मध्य कहबार बाहुल्य जे द्वापर जुगरे से गुरुकुल पद्धति प्रणाली प्रथा बाड़ी किसी नहीं, ऑडिटोरियम नहीं, सिलेबस नहीं, गुरु द्रोणाचार्य पांडव एवं कौरव उभयों को पढ़ुले एवं ये पढ़ार भितर गुरु द्रोणाचार्य बाबद मोर एति कहवा कथा जे निजर पुओ अस्वस्थमा को जेते से स्नेह करते निजर श्रेष्ठ शिष्य अर्जुन को ताकू बेसी स्नेह करते एवं से भला प्रक्रिया भितर भला गोटे धनुर्धर निर्माण कले जे पूरा कुरुक्षेत्र में पांडव मान को धराशायी कर अर्जुन पाखे ब्रह्मास्त्र था, पशुपति अस्त्र था, घटोत्कच को मारिबार समय जो आसला फेरी पारे नहीं दुर्योधन तथा कर्ण पशुपति अस्त्र जो अर्जुन को मारिया रखी प्रयोग कले ये सामग्रिक विषय इंडिकेट करे जे कहीं ना कहीं सत्य जुगे तृतीय जुगे द्वापर जुगे विज्ञान आज विज्ञान ठारू ढेर आगे थिला। द्वापर जुगे युद्ध हवा पूर्व कौरव पांडव भितर जमुना नदी कूल श्रीकृष्ण और अर्जुन संध्यार परिभ्रमण कर युद्ध आरंभ हम अर्जुन का मन में अहंकार थिला जे बोधे जुग जुग धरी सब बड़ धनुर्धर मुझे तेणु सुजोग पाई श्रीकृष्ण को पचारे प्रभु रामचंद्र रावण संगे युद्ध है समय कहीं बानर भालू को रामचंद्र व्यवहार कले सेतु या मुझे रामचंद्र को जगह था मो गांडीवर सर निक्षेप कर समुद्र उपरे सेतु निर्माण कर पारि था रामचंद्र कहीं कले नहीं। ये प्रश्न पचार उद्देश्य हूँ श्रीकृष्ण कथा शुणा कि प्रभु मत टे कही दिंतु मु प्रकृत में रामचंद्र आहरी बड़ धनुर्धर थी कि रामचंद्र अर्जुन कथा श्रीकृष्ण बुझीपारे पक्षर अहंकार चुपी बोले अर्जुन मु तो बती पारनी जे प्रकृत में कहीं रामचंद्र कले ना किंतु रामचंद्र सहित युद्ध कर जन आज भी जीवित अच्छी से होती हनुमान हनुमान तो जुगे जुगे अमर तेणु गोटे काम मुझे हनुमान को डकाऊँ हनुमान को पचार जे प्रकृत में रामचंद्र लंका पहुंचापी जो सेतु निर्माण है से सेतु निर्माण करने कहीं सर व्यवहार कले नहीं गोटे मिनिट होता कहीं दिन दिन धरिकी सेतु निर्माण करने समस्ते लगे भगवान शरण कले हनुमान आसिक पहुंचले हनुमान पहुंचला पर हनुमान को श्रीकृष्ण कहले जो हनुमान ये अर्जुन जानवाई चाहूँ जे कहीं रामचंद्र धनुषर व्यवहार कर सेतु निर्माण कले नहीं और तू तार उत्तर देव अर्जुन को कहले तू जमुना नदी उपर गांडीव चल थे सेतुटे निर्माण करदे हनुमान को कहवा हनुमान से सेतु उपर चढ़ी ए मुंडू से मुंड जमुना पार हो गांडीव बाहर कले अर्जुन सर चले देखु 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 जमुना उपर सेतु निर्माण होगा भगवान श्रीकृष्ण हनुमान को कहले हनुमान चलिए देखेल ये पटरू से पट थे अर्जुन सेतु के शक्तिशाली आम देखा के मजबूत आम देखा गोटे पाद हनुमान पड़ला क्षण पूरा का पूरा सेतु जमुना नदी विषय हूँ जे अर्जुन अहंकार भांगा भगवान श्रीकृष्ण रचे एवं आम समस्ते जाचु से हनुमान को निर्देश देले जे हनुमान तू अर्जुन का सर रथ उपर युद्ध समय तू बसिक तू जिते आसुला तो हनुमान प्रतिरोध थे महाभारत रे वर्णित अच्छी
ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜଉଆସରୁ କୁନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ଶିବ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ପ୍ରକୃତରେ ଚମ୍ପା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଚଢ଼େଇଲେ ଶିବ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ଟୋକେଇ ଟୋକେଇ ରାଜଉଆସରୁ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ଚମ୍ପା। ଏବଂ କେହି ନା କେବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେବେ ଦୁଃଶାସନ କେବେ ଅନ୍ୟ କିଏ ପୁତ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ କୁନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଥିଲେ ରାଜଉଆସରୁ। କେବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେବେ ଅର୍ଜୁନ କେବେ ନକୁଳ କେବେ ସହଦେବ କେବେ ଭୀମ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଟୋକେଇ ଟୋକେଇ ବୋଝ ହେଇକି ଯାଉଥିଲା ଚମ୍ପା ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ କୁନ୍ତି ଗଲାବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ଉଭୟ ପଟରେ ଫୁଲ ଥିଲା ତାକୁ ତୋଳିକି ଦଉଥିଲି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢଉଥିଲି। ଦିନେ ନକୁଳ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲାବେଳକୁ ଦୁଃଶାସନ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲା ଯେ ଏତେ ଚମ୍ପା ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଢିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତୋର ମାଆକୁ ଦେଖ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେଇ ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଉଛି। ନକୁଳକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। କାରଣ ପାଖରେ ଫେରିଲା ପରେ 5ଟା ଭାଇକୁ କହିଲା ଯେ ମତେ ଏମିତି ଦୁଃଶାସନ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲା, ମୋ ମାଆକୁ ଅପମାନିତ କଲା। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ ଯିବି। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗରେ କୁନ୍ତି ଗଲେ। କୁନ୍ତି ଆଗରେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତି ଫୁଲ ତୋଳିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ତୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋର ଫୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ମା କହିଲା ହଉ ଚାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ତୁ ଦେଖିବ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଯାଉ। ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଫୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମା କୁନ୍ତି ପଚାରିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆରେ ଫୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ତୁ କହୁଥିଲୁ, କଣ ଫୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ? ଅର୍ଜୁନ ତାପରେ ଗାଣ୍ଡି ଉଠେଇଲେ ଏବଂ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଉଠେଇକି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଚଳେଇଲେ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପାରେ ତୁଲି ହେଇଗଲା। ୟାର କଣ ସାଇଛି ଗାନ୍ଧାରୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲ ଚଢିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନଥିଲା। ତ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମତେ କେହି ନା କେହି ଲାଗେ ବୋଧେ ଯେ ଆମର ସେ ଯୁଗର ବିଜ୍ଞାନ, ସେ ଯୁଗର ସଂସ୍କାର, ସେ ଯୁଗର ସଭ୍ୟତା, ସେ ଯୁଗର ମାନବିକତା, ସେ ଯୁଗର କାବ୍ୟ, ସେ ଯୁଗର ଆପଣ କହିବା ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପଦ୍ୟ ହଉଛି ମହାଭାରତ। ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ଲେଖା ହଉ କିମ୍ବା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ରଚନା ହଉ, ତାଠୁ ବଡ଼ ରଚନା ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି। ଆଜି ଯେଉଁ ସେମିନାର ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେମିନାରରେ ସମୟ ଆସିଛି to keep the ball rolling, to know why the root of Indian knowledge was so rich in the past, and when we are likely to reach that position to render better service to the mankind. সেটা কেবল 2020 নিউ এডুকেশন পলিসিରେ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ସରକାର ଭିତରେ ରହିକି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛି କେତେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ଆପଣ ହିସାବ କରି କହିପାରିବେ କେତେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି? ୟାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। କେତେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଶ ଯୋଉ ଦେଶରେ ବିନା ଶିକ୍ଷକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଚାଲିନି। କେବେ ଗୋଟେ ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରଜନୀଶଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ଶିକ୍ଷକ ପଢୁଥିଲି, ଛାତ୍ରମାନେ ତାର ପୁନରୁଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିଲେ ଯେ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରେ। ଏ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଛପଟରୁ ବସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଷ୍ଟର ଭୁଲ ପଢୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା କଥା, ପୃଥିବୀକୁ ଘୁରେଇବା କଥା।
କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ଥିର ରଖିକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଏଇ ଉଲ୍ଟା ବିଜ୍ଞାନ ଆପଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତି, ପୃଥିବୀକୁ ଘୁରାନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ରଖିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟ୍ରେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷକ ନୁହଁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ। ହେଡମାଷ୍ଟ୍ରେ କହିଲେ ଯେ ଚଳି ଦଉଥା, ଆଉ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚଳୁଛି, ଏ ବର୍ଷ 10 ମାସର ଦରମା ମିଳିନାହିଁ। ଆପଣ ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଯେ 10 ମାସ ଦରମା ମିଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘୋରାଘୁରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯଦି 2 ମାସ ମୋର ଦରମା ନ ମିଳେ ଆପଣ ଲେଖି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଘୁରିବ। ଏବେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଚାଲିଛି, 20,000 ଶିକ୍ଷକ ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ଆମେ ଦେବୁ। ଆଉ ମତେ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ ଯେ ଏ 1000 କାମ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 1000 ପ୍ରକାର କାମ, ସେଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅଛି, ସେଥିରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେଥିରେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଥିରେ ରେଲୱେ ଅଛି, 1000 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଯଦି କହେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଗୋଟେ ସରକାରର କ'ଣ, ମୁଁ ସେଟା କହିବି ଶିକ୍ଷା। ଭଲ ଛାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଦିଅ, ଭଲ ଛାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଦିଅ, ସେମାନେ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେବା କଥା ସେ ଜାଗାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସଫଳ ହେଇନୁ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ହୁଏତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟ ଆମ ପାଇଁ ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାଟର ଅନ୍ତ 2020 ନୁହଁ, ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରମିଂ ସେସନ୍ ଅଛି, ଇଏ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଣାଳୀର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ଯେ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଆଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅତୀତର ମୂଳ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ତାଠାରୁ ଜ୍ଞାନର ଗାରିମାକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବେ। ସେ ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନର ସାଗରରେ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସଂସ୍କାର ସାଗରରେ ଯଦି ସଂସ୍କାର ସାଗରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ସେଟା ହେଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଅତୀତରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ସେ ସଂସ୍କାରର ବ୍ୟାପକ ଅବକ୍ଷୟ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି। ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ମଣିଷ ତିଆରି କଲା ବେଳକୁ ଯଦି ସଂସ୍କାରିତ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଜରେ ହେବ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ମୁଁ କହୁଛୁ, ତା ଏମିତି କେବଳ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିକି ଉପମାନ ଭିତରେ ଆମେ କହୁନୁ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ଆଉ ରାମ ଅବତାର ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ଦୁହେଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର, ଦୁହେଁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ଦୁହେଁ ସମାଜରେ ଉଦାହରଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫରକ ଏତିକି, ପବିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବେ ରାସ୍ତା ପବିତ୍ର ନ ନାହିଁ ଦେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣର ରଥ ଚକ ଅଟକିଲା, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ସମୟ। ଯଦି ଚକଟା ବାହାରିଲେ କାଦୁଅ ଭିତରୁ, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଅଟକେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀକୁ ଆଣି ଛିଡ଼ା କଲେ ରଥ ଆଗରେ ଅର୍ଜୁନର। ଏ ରଥ ଆଗରେ ଜାଣିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ଯଦି ମହିଳା ରହିଲା ରଥର ସାମ୍ନାରେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଗବାନ ଏହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ତ
तेणु रास्ता पवित्र नथिला पितामह भीष्मकर सरसज्जा है सरसज्जा ये संभव है जे शिखंडी आसिक बसे किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो युद्ध करते रावण जो घाई देगला मूर्छा होगा ताकू ससम्मान श्रीलंका प्रेरण कले नियो ताकू चिकित्सा करो ताकू पुणी ठीक ठाक करो तार सुस्थ करो पुणी युद्ध तो दुईकर भीतर फल दुईटा थिला जे दुईकर लक्ष्य पवित्र थिला जना जो पवित्र लक्ष्य प्राप्त करने रास्ता मध्य बेसी चिंता कले मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्य मध्य पवित्र थिला रास्ता मध्य पवित्र थिला आज आमको भी लक्ष्य धार्य करने पड़ो केवल आमर लक्ष्य पवित्र नुह लक्ष्य आधुनिकता नुह केवल लक्ष्य आत्मनिर्भरशीलता नुह ये लक्ष्य जोड़ा प्राप्त कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथा उल्लेख करते 2014 नरेंद्र मोदी देशर प्रधानमंत्री दायित्व ग्रहण कले से आम पृथ्वी अर्थनीतिर 10 नंबर स्थान रही 10th इन दी वर्ल्ड 10 वर्ष भितर आम बर्तमान पृथ्वी पंचम सर्वबृहत अर्थनीति 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ दी वर्ल्ड आज पंचम जगह से माने थे जो मैंने हमको 200 वर्ष शासन करते थे इंग्लिश माने थे अब वी रिप्लेस देम एंड नाउ वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड और लक्ष्य पाकु ही 5 वर्ष लक्ष्य धार्य बिना लक्ष्य किछि होय नै भारत सरकार का लक्ष्य धार्य कि आगामी 5 वर्ष भीतर भारत पृथ्वीर तृतीय सर्वबृहत अर्थनीति हेबा पई जाउछि 2047 भारत वर्ष तार स्वाधीनतार 100 वर्ष पूर्ति पालन 100 वर्ष पूर्ति पालन कला बेलू आम बसचु ये तो बहुत जन स्वाधीनतार 100 वर्ष पूर्ति देखापी कि पचर जो छात्री मैंने अच्छा समाज जो छात्र मैंने अच्छा समस्ते थे भारत वर्षर स्वाधीनतार 100 वर्ष पूर्ति देखिए लक्ष्य कौन ये 25 वर्ष को प्रधानमंत्री से शब्द व्यवहार कर अमृत काल एवं 75 वर्ष आम अमृत महोत्सव पालन करूँ आसंता 25 वर्ष हूँ अमृत काल ये अमृत काल आम लक्ष्य हूँ जे किमिति भारत वर्ष को पृथ्वीर सर्वबृहत अर्थनीति 25 वर्ष भितर परिणत करूँ भारत विश्वगुरु हम विश्वर सबुठारु समृद्ध विकसित राष्ट्र हम पृथ्वीर सबुठारु आत्मनिर्भर राष्ट्र हम एवं सारा पृथ्वी को ज्ञान परिचय देव संस्कार परिचय देव मर्यादा परिचय देव अहिंसार परिचय देव शिक्षा देव देश देश भीतर युद्ध चलती रूसिया संगे यूक्रेन इजराइल संगे ईरान भारत सब प्रयास हो शांत पृथ्वी विकसित पृथ्वी जोटा आप उल्लेख करते सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभय एटा केवल श्लोक हिसाब रे नु एटी हमर ये अंचल कवि संत कवि भीम भई कहिबे जे प्राणी को आरत दुख अप्रमित देखिते को पास हो मजीवन पछे नरके पड़ी थो जगत उद्धार होई पर खाते सम्बलपुर उद्धार होई पर खाते ओडिशा उद्धार हो भारत वर्ष उद्धार हो किंतु कवि का से सनातनी जो विचारधारा से विचारधारा हूँ जगतर मंगल जो कॉलेज में पाठ पढ़ी गंगाधर मेस कॉलेज बसला लिखाई विश्व देख मधुमय जीवन विश्व देख मधुमय सारा पृथ्वी मधुमय हो ये वार्ता यदि क्यों समाज केवे भारतीय समाज से भारतीय समाज आम से पूर्व गौरव को फेरी जावाई चाहूँ पूर्व ऐतिह्य को फेर चाहूँ पूर्व ज्ञान गारिमा आहरण करे ज्ञान गारिमा एवं पाठपढ़ा और पाठ पढ़ार तुलना नहीं किंतु गोटे थोड़े थोड़े अनुभव लगे जे दी सोसाइटी इटसेल्फ इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी बहुत बड़ विश्वविद्यालय समाज का ये पाठ पढ़ी से जेएम कॉलेज में पाठ पढ़ू आज जेएम कॉलेज यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी वाले छोटे छोटे यूनिवर्सिटी समाज है का बृहत यूनिवर्सिटी से बहुत यूनिवर्सिटी रे आपण माने यूनिवर्सिटी रे पीएचडी पाइबे डीलिट पाइबे एमएससी पाइबे एमए पाइबे से समाज रे आपण डीलिट पीएचडी पाइबे जदि पाइबे बहुत लोग
जो मैंने निरक्षर बहुत लोग जो कम पाठ पढ़ी कम पाठ पढ़ला लोक निरक्षर लोक बहुत समय आम भाया पाठुआ लोक को पाठ पढ़ी दिखती लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी और धारी शेष ठिया जार पाखे स्वाधीनतार स्वाद वर्तमान पर्यंत पहुंची नहीं ही इज द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड सी बहुत छात्र छात्री मैंने आगामी 25 वर्ष प्रस्तुत हूँ नुआ भारत वर्ष निर्माण आपण मैंने ही आधुनिक कारीगर हेबी आ जो मैंने शिक्षक अच्छा से भी पदे परामर्श आधुनिक भारत वर्ष निर्माण करने श्रेष्ठ भारत वर्ष निर्माण करने आपण मान प्रयास चली से प्रयास पाई बहुत बहुत शुभकामना ये छात्री महाविद्यालय बाहर करूँ जो मैंने आगामी दिन में नुआ भारत वर्ष निर्माण श्रेष्ठ बिंधाणी भाव सृष्टि करेंगे नुआ भारत वर्ष निर्माण करेंगे समस्त को बहुत बहुत शुभकामना मंगल हो समस्त नुआ दशहरा पर्व आसला पार्वण